Okay. Wawa naman ako ah. Aray. Ayan, ano yun ah? Kaya nga, pinaprank kami ni Kuya. Pinaprank ka ni Kuya. Kuya. Hmm? Aray. Ayaw. Okay, bitawan mo na. Yeah. Diyan na kayo. Thank you. Sino sa likod si ano? Ate? Wala siya kabalo. Kambal ko yung kikita ko yun. Sure ah. Yung screenshot ko ba Okay. 한라연 AVS 커전시티를 경유하는 경로입니다. Kalayaan. Yeah. Kalayaan. Very near. 한라연 AVS 방면 우회전입니다. Ayaw Korean? Korean? 야, 한국 사람이요. Korean. 약 1.3km. 한라연 AVN 방면 우회전입니다. I'm new here. New here in Philippines. Yeah. New trouble. You from here, Manila? Yeah. You living here, Yeah, Manila? ang Quezon City. Can see. You living here? You living here also? Hmm? No. No? Not here. Not here. You watching K-drama? K-drama. Yeah, do you watch K-drama? Sometimes. Sometimes. Ako sometimes. Sometimes You're a vlogger? Yeah, Korean blogger. Ah, Yeah, Korean. Korean. Korean vlogger siya. Yeah, Korean blogger. Bago ka na mapanoorin nito. Ha? Bago ka mapanoorin. Anong name? What's the name? What's name Hmm? of your vlog? Jungkook. Jongko. Yeah, Jungkook. Jonggo. Jungkook. Joke. Jongko. Yeah, Jungkook. That's my first name, Jungkook. Jongko. Yeah, last name is Pal. Carl. Pal. Pal. Yeah. Ah. Jungko pa. Jongko Pal. Pal Jungkook. Yeah. Pal Jungkook. In Korea, we do last name first. Last name first. Last name, yung first last name, name. yeah. Oh. Pal Jungkook. Yeah. Ang Jongko. I have a business there. Cubao. Oh. You have a business? Ah, restaurant? Casino. Wow, ayo ano? Baka ano tawag doon yung Casino. Pogo. No. Pogo. Sino. Casino alcohol. Yeah, medical supplies. Yeah, medical supply here. Philippines. Akala ko Pogo ang business mo. Medical. Oh my god. Ay You know. gulay. Komedyante pala to. Ano? Vlogger. Yeah. Doon. U-turn. U-turn. What's your name? Lisa.
Lisa. Yeah. Oh, like Blackpink Lisa. You know? Yeah, Lisa, Blackpink. She can sing and dance. Oo. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Oh, you know? You know that? Hawak ko ang brief. Hawak ko ang brief. No. I don't know. I can sing. Oh, really? Oh. Yeah, sing it. Sample. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sharon. Korean song. Ay. No. Annyeonghaseyo. Oh, no. Do you know other Korean for her? Hmm? She's single. Oh, you single? Yeah. Oh, actually, I'm looking for. Wow. NBSB, no? No, I'm Oh, looking no for. boyfriend since birth. Oh. Mm. You. Huh? I'm a single, but ready. To jingle. I'm ready to have a friend. Oh. Yeah, here. A friend only? Oh, friend, of course. First, friend only. And After then? that, yeah. Ah. You can together. You know Ryan Bang? Ryan Park. Oh, Showtime. Oh, yeah. Ryan Bang. Popular, Famous. right? Famous. Oh. Famous. Famous yun in the You, Philippines. Yeah. You. Hmm? You're famous also No. in Korea? No. Ah. Mm. No? No? Why? First vlogger, Ah. beginner, Ah. yeah. Soon I will go to Ah. Boracay. Wow. I've been Palawan. Palawan. Palawan po shop. Yeah, Palawan po. yeah, here. Palawan po shop. Hariwa. Know how to speak Tagalog? Salamat po. Onti lang. Konti lang? Yeah, little Konti. bit. Yeah, 조금 also. Konti lang. Kunti. Kunti-kunti. Hariwa. Atras. Kaliwa kanan. Yeah. You're a joker. Oh, no. Ah. Joker Ace. What is that? In the... Thank you. Oh, yeah, 감사합니다. It's free? Hmm? Free? Free? What free? The ride? You want to free? Yeah. Pwede naman. Ha? Ha? So kilala nila ako. Saan nakilala ka kanina? Ikaw hindi. Oh, hindi. Sayang. Hindi kita kilala. So, Nakita ko yung picture mo, kuya eh. ay talaga? Oo, kanina nakita nila. Sabi ko, ikaw yun eh. So, sino yan, Angel? So sino na prank? Si Madam lang sa harap. Picture pa tayo, kuya. Oh, picture tayo. na lang, picture. Picture. Anong pangalan nga ng vlog mo? Ano, Don Bertos TV. Ah, Okay lang ba? Marami ka na ng followers. Kunti lang. Oh, talaga. Ilan Ang ba dami lang? yung followers. Oh? Di, okay lang ba? Sama ko sa content? Si Ma'am. Okay lang yan. Ako. Kuya. Akala ko talaga Koreano. Oh, Ito yung kilala mo. Oo. So okay lang ba? Sama sa content? Okay lang? bahala ka. Basta bigyan mo kami ng ano. Ay, ito, bibigyan ko kayo ng The Gifters, galing sa The Wow. Gifters Garden by AC. Ah, talaga. Yan. Sige, tingnan ko yung mga vlog mo. Yan. Sa YouTube, Ah, sa di ba natawa Facebook. ka sa may Facebook ka rin. Okay. Nakilala ka Uy, nung sakto. nag-book eh. Kaya nga, shoutout nga pala. Ay, sorry. Shout out! Ito, shoutout. Ito yung camera natin. Hi po. Angel. Ay, shout out guys. Oh, shoutout muna. Shout out to Ah, saan kayo? Bacolod? Bacolod. Bacolod kayo? Galing silang US. Kakabakalod lang. Ay, Fashionista talaga? lang sila. Bacolod. Uy, shoutout sa mga taga Bacolod. Kumusta na kayo, da? Hello po. Ay. So, welcome to the Ayan yung Philippines, camera ha? Oh, ito yung camera ko. Ayun pa. Hi, Actually, diba? meron pa. Marami. Saka Hi. ito pa.
Hidden cam. Oo, dami yung camera. Puro dami palang camera na. Nagtatago Opo. ako din sa likod niya Saan niyo po ako napapanood sa Facebook? Sa Facebook. Ah, talaga? Yes, shout out sa mga friends ko dyan sa US and Bacolod. Yun. Yun, no? Anong pangalan niyo po, ma'am? Angel po. Angel. At saka si... Atina. Athena. Eh, si At saka- Athena nanonood din si Athena. At saka si ma'am sa likod. Kilala ko eh. Ha? Si ma'am Si Ann. Ann. At si ma'am hindi ako kilala. Ano pangalan niyo, ma'am, ulit? Lisa. Lisa ng Blackpink. Blackpink. Ayan. Thank you po ha. Thank you. Kamsahamnida. Ay, paano pala? Yeah, I'll pay. No, okay na po. Hindi Okay na. Oo, it's a free ride. Free ride daw ako sa mga... Free ride talaga Opo. ang gusto mo? Ganun. Sobrang iksi lang ng biyahe natin kaya siniksik ko yung mga ano dyan talaga? sa tawa lang ng tawa. Okay na. Thank you, thank you. Bye-bye, ingat po. Nice Bye. meeting you. Kamsahamnida. Ingat po, ingat. Bye. Bye, thank you. Shout out sa mga nakakilala sa akin, guys. Salamat sa cooperation. Para lang maging good vibes ang ating biyahe. Jackpot.